बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी मेरा अदर व्लॉग जो है वो आ गया है। आज जो व्लॉग है वो मेरा इस हवाले से है कि ये जो टोबा टैक्सी में एक लड़की को कत्ल किया है उसके भाई ने, यकीन जाने आप लोग के पूरा जिस जिस बंदे ने वो वीडियो देखी होगी, मेरे ख्याल में नहीं कि वो अपने दिल पे काबू रख सके होंगे। इतनी अफसोसनाक ये ख़बर है कि मैं 2-3 दिन से चाह रही थी कि मैं ये व्लॉग करती हूँ, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। आज भी मैं बहुत ही मुश्किल से ये व्लॉग जो है वो बना रही हूँ। तो देखिए आप कि किस तरह कातल उसका भाई और कातल ही उसका फादर, कातल ही उसकी भाभी और कातल ही उसका बड़ा भाई जो है वो। पहले जब मैंने न्यूज़ सुनी तो उसमें वो सिर्फ़ ये इंकशाफ हो रहा था कि सिर्फ़ वो जो उसने कत्ल किया है वो उसका छोटा भाई है। वो ऊपर बैठा है, वो किस तरह उसको चेक कर रहा है, किस तरह वो देख रहा है उसको। आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी ये बेटी है। 22 साल इसकी एज है। ये बेगुनाह बेकसूर कुछ भी नहीं था। कोई इस बेचारी ने कोई बॉयफ्रेंड होता है वो भी नहीं था, नहीं तो इस तरह की बातें करते हैं। पहले तो ये बड़ा ज़्यादा चल रहा था कि हम जो है जी अपनी गैरत के नाम पे हम इस तरह मार देते हैं। इस लड़की में वो भी नहीं था। माँ सर पे नहीं थी। वो पिछले साल यानी कि 27 रमज़ान को वो इस दुनिया से चली गई थी। अल्लाह ताला उनकी माँ को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। बाद में बाप ही होते हैं और भाई होते हैं जो अपनी बेटियों का ज़िम्मा लेते हैं, लेकिन जब वो ही दरिंदे बन जाए तो अब तो किसी के ऊपर भरोसा करना भी इतना आसान नहीं रहा। लेकिन इस कातिल की आप बात करें, देखिए आप कि किस तरह इन्होंने न्यूज़ में झूठ बोला, किस तरह अपने अपने बयान इसके भाभी और ये भाई जो था ये दे रहा था। ये उस वक़्त ही मुझे आंखों से ये लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो वही दूसरे दिन बात हो गई कि ये भी साथ मुलव्वस थे। किस तरह इसका इतनी हिम्मत और जुर्रत आप देख लें इस बंदे की कि एक इतनी जवान को मारे, बहन को जान निकल रही है और ये वीडियो बना बना के अपनी दूसरी बहन को दिखा रहा है कि ये तो काम हो गया। बस अब मैं थोड़ी देर में ही आपको बता दूंगा। आप अंदाज़ा कर लो। गाँव से पूछा गया, वो लोग कहते हैं कि बहुत ही अच्छी थी लड़की और इन्होंने तदफीन भी बहुत ही जल्द कर ली। फिर किस तरह इन्होंने 3 से 4-5 दिन बाद में जाके इन्होंने पुलिस को बताया। और देखिए किस तरह जो लोग हैं बाहर से वो गवाही दे रहे हैं कि इतनी अच्छी थी, और कैसे इनके ज़मीर मैं कहती हूँ ख़त्म लोगों के हो गए हैं कि किस तरह फादर कातल अपने बेटे को पानी पिला रहा है कि जैसे वो कितना कोई अच्छा सा का फादर का आप हौसला देख लें कि पास बैठकर उसने किस तरह कत्ल अपनी बेटी का करवाया। इस तरह अल्लाह माफ़ करे किस तरह उन्होंने दूसरे रूम में उसको कत्ल किया और फिर इस दूसरे रूम में लाकर उसको देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि क्या वो वाकया ही मर गई है कि यहाँ भी ज़िंदा है। 3-3.5 मिनट लगे उस बेचारी की जान निकलने के लिए। मुंह के ऊपर तकिया रखा, तकिया रख रख कर फिर चेक कर रहे थे। पहले तशद्दुद भी बहुत ज़्यादा किया गया। उसकी गर्दन की हड्डी जो थी वो टूट चुकी थी। तो फिर जल्दी जल्दी इन्होंने फिर उसका ये तदफीन की। तदफीन के बाद फिर पता चलता है कि इन्होंने इस तरह इसका जो है वो कत्ल किया है। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह के लोगों को अल्लाह ताला ही है कि इनको अल्लाह पाक इनको हदायत अता फरमाए। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जिस तरह इन्होंने उसका कत्ल किया, इनको पूरी फैमिली को सज़ा मिलनी चाहिए। पूरा का पूरा ही वो कहते हैं टब्बर पंजाबी में पूरे के पूरे ही कातिल हैं, पूरे घर वाले। इतनी नेक और इतनी अच्छी बच्ची को कैसे इनका दिल किया कि हम इसको बेचारी को इस तरह दुनिया से रुखसत कर दें। अगर तुम्हारे पास पैसे शादी के लिए नहीं थे, किसी से आप हेल्प ले देते, किसी को बता देते, कोई शादी भी उस बेचारी की करवा देता। अगर आपके पास कुछ नहीं था तो उसको निकाह ऐसे ही आप कर देते। तो ये इतना बड़ा जुल्म जो आपने किया है, अल्लाह माफ़ करे। ना ज़मीन फटी ना आसमान। तो इसका जो है अल्लाह ही आपको इसकी सज़ा दे। इंसान तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये इतना इस तरह का वाक़या है कि यकीन जाने के जो दिल है वो बर्दाश्त नहीं कर सके कि क्योंकि जिस तरह एक भाई ने वीडियो बनाई और भाभी साथ मुलव्वस थी, किस तरह वो अपने पक्के होकर मुंह बनाकर बयान दे रही थी, और वही वकील जो था उनके साथ था, वही वकील अब पीछे हट गया है। उस वकील ने बोला कि मैं कभी भी इन कातलों का साथ नहीं दूंगा। पहले तो इन कातलों ने किस तरह जो वकील था उसको अपने अंडर में लिया, कैसे उसको वीडियोस दिखाई, ब्लैकमेल करने वाली बात थी कि हम तो सच्चे हैं। वो वकील भी साथ ही था जब वो इनसे इंटरव्यू ले रहे थे।
تو پھر اس وقت بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ مجھے تو بالکل لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو فیس تھے وہ بتا رہے تھے، جس طرح بھابھی بھی باتیں کر رہی تھی اور جس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ باہر سے لوگ آئے، ایسے ہوا ویسے ہوا، کو تو کوئی بھی نہیں، یہ خود ہی ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو کس طرح انہوں نے اس لڑکی کو پریگنٹ کیا، بائی کا ہی بچہ تھا اس کے پیٹ میں، یہ کتنا ظلم، استغفر اللہ، استغفار ہی ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور کس طرح فادر نے پھر بھی قاتل اپنے بیٹوں کا ساتھ جو ہے وہ دیا اور اپنی ایک اچھی اور نیک اور اتنی بڑی بیٹی کو مار دیا۔ تو اس لیے اسلام میں دیکھا آپ نے، اسلام نے اجازت دی ہے مرد کو شادیوں کے لیے، تو یہ جب نہیں کرتے، وائف مر جاتی ہیں، خود بھی اپنی بیٹیوں کو ہی پکڑ لیتے ہیں اور ساتھ بیٹوں کو بھی ملا لیتے ہیں، اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ میں کہتی ہوں یہ اسلامی کنٹری ہے، ایک اسلام کے نام پہ بنی تھی، لیکن اس میں جو کام ہے وہ دیکھیں آپ، شیطانوں سے، شیطان تو باندھا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، لیکن یہ اس طرح کے شیطان تھے کہ ان کو کسی نے باندھا ہی نہیں ہے، یہ باندھے ہی نہیں گئے، یہ سرے عام پھر رہے ہیں دن اور رات میں۔ کتنی پیاری بیٹی ہے جس کو انہوں نے جس کی جان لے لی اور اس بیچاری کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو یہ کتنا ہی بڑا جو واقعہ ہے، یہ انہوں نے بہت برا اس بیچاری کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور ان درندوں کو اللہ پاک جو سزا دنیا پہ ہے وہ بھی دے، اور جو آخرت میں ان کے لیے ان کو وہ بھی ملنی چاہیے۔ میں جو ہماری پولیس ہے پاکستان، اس کے آگے سے ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو ضرور سزا جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اس طرح جو ہو گیا اللہ معاف کرے، اس طرح کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جس طرح قتل کر رہا ہے اس کا بھائی اور اس کا باپ جو ہے وہ پاس بیٹھا، اس کو پانی جو ہے وہ پلا رہا ہے، اور دوسرے بھائی نے کس طرح مدعی بننے کی کوشش کی، کس طرح کیس سے نکل بچنے کی کوشش کی۔ تو دیکھیے ہم اس طرح ہم جس طرح یورپ میں رہ رہے ہیں، اس طرح کے تو ہم نے ادھر بھی کچھ نہیں دیکھا۔ تو جس طرح کے ہم نے اسلامی کنٹری ہماری ملک پاکستان، تو جس طرح کے ہم واقعات ادھر سے ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو انہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کی سزا جو ہے ان کو ملنی چاہیے۔ تو جو قاتل ہوتا ہے اس نے قتل کیا ہے، تو قاتل کی سزا جو ہوتی ہے وہ قاتل کو ہونی ہی چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ جو ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، اگر اچھی لگ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی اچھے ولاگز جو ہیں، اور یو کے حوالے سے اور اپنی فیملی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر جو ہے وہ کرتی رہوں۔ تو چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا، میں پھر لوٹ کے ہوں بہت ہی پیارے سے ولاگ کے ساتھ۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ، اور جو چینل پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔